Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will presenting about what we have been discussed before. The title of our presentation is Port Development. For first all, let me introduce our group. My name is Era Dahnia and my friend Dira Nandini, Desi Ramadiana, and Lestari Nabila. To the first slide will be explained by Desi Ramadiana. Keep on watching! In container transport, a container terminal is a vital part of the transport infrastructure. Container terminals are nodes that link with other inland transport modes such as highways, railways, and inland waterway systems. Hence, container terminals function as an interface between the area of production and consumption, servicing the player in shipping and transport-related area. Dalam transportasi peti kemas, terminal peti kemas merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi terminal peti kemas. Terminal peti kemas merupakan simpul yang menghubungkan dengan moda transportasi darat seperti jalan raya, kereta api, dan sistem jalur air. Peran terminal peti kemas telah berkembang dari titik penanganan kargo menjadi pusat distribusi dengan infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai pusat transportasi dalam rantai pasok peti kemas. Oleh karena itu, terminal peti kemas berfungsi sebagai penghubung antara produksi yang konsumsi yang melayani para pemain di bidang pelayaran dan transportasi. The operating environment. Although container shipping represents a major business activity affecting contemporary economic development, the concept of containerization in the 1917,000 revolutionized shipping operations. The 4C focus, namely containerization, concentration, collaboration, and competition, are useful for explaining the operating environment of container shipping. Meskipun pada pengiriman peti kemas merupakan aktivitas bisnis utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kontemporer, konsep kontainerisasi pada tahun 1970-an merevolusi operasi pengiriman kekuatan pada 4C, yaitu kontainerisasi, konsentrasi, kolaborasi, dan kompetisi yang berguna untuk menjelaskan lingkungan operasi pelayaran peti kemas tersebut. Port, hinterland, and foreland. The hinterland is the area where the demand for cargo movement is generated. Each port has its own hinterland representing a land space over which the port sells its services and interact with its customers. It also refers to the market area that a port is servicing in that region. The port serves as a place of convergence for the traffic coming from different transport modes such as roads and railways or by feeders. Daerah pedalaman adalah daerah di mana permintaan untuk pergerakan kargo dihasilkan. Setiap pelabuhan pasti memiliki daerah pedalamannya sendiri. Daerah pedalaman ini mewakili wilayah daratan di mana pelabuhan menjual layanannya dan berinteraksi dengan para pelanggannya. Pelabuhan sendiri berfungsi sebagai tempat konvergensi untuk lalu lintas yang datang dari berbagai moda transportasi, seperti jalan raya, kereta api, atau dengan kapal pengumpan. Refer to the development and transformation of port facilities over time. Port have played an important role in facilitating in global trade and transportation for countries, and their evolution has been helped by variety and factor. A. Natural harbor. Many early port origins and natural harbor and sheltered coastal area that provide safe cargoes for ship. B. Basic docking facilities. As maritime trade developed, basic docking facilities were developed and facilities the loading and unloading of cargo. C. Infrastructure development. Port start in investing in infrastructure development
and increase their capacities and efficiency. D. Industrialization and technological advancement. The Industrial Revolution brought significant change to ports. Evolusi pelabuhan mengacu pada pengembangan dan transformasi fasilitas pelabuhan dari waktu ke waktu. Pelabuhan telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan transportasi global selama berabad-abad. Dan evolusinya telah dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan pergeseran pola perdagangan global. Berikut ini adalah gambaran umum tentang tahapan evolusi pelabuhan, yaitu yang A. Pelabuhan alami. Banyak pelabuhan awal yang berasal dari pelabuhan alami atau daerah pesisir yang terlindung yang menyediakan tempat berlabuh yang aman bagi kapal. B. Fasilitas dating besar. Seiring dengan perkembangan perdagangan maritim, fasilitas dating pada dasarnya dikembangkan untuk memfasilitasi bongkar muat kargo. Kemudian yang C, pengembangan infrastruktur. Pelabuhan mulai berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi mereka. D. Industrialisasi dan kemajuan teknologi. Revolusi industri membawa perubahan signifikan pada pelabuhan. E. Containerization. The introduction of standardized shipping contracts and revolution the efficiency, the scale of global trade. Fifth, motorization and specialization. With the advent of globalization, port underwent further modernization and handle larger vessels and accommodate different types of cargo. Kemudian yang E, kontainerisasi, yaitu pengenalan kontainer, pengiriman, standar merevolusi efisiensi dan skala perkembangan global. Kemudian yang terakhir, mediarisasi dan spesialisasi. Dengan munculnya globalisasi, pelabuhan mengalami modernisasi lebih lanjut untuk menangani kapal yang lebih besar dan mengakomodasi berbagai jenis kargo. Transport complex economy. A transport complex economy refers to an economy that emerges from the joint location of transport-related activities that have sustainable trading links with one another. One of the most striking features of the transport complex economy is the presence of cultures of linked industry. Transportasi kompleks ekonomi. Ekonomi kompleks transportasi mengacu pada ekonomi yang muncul dari lokasi bersama dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi yang memiliki perdagangan yang substansial, yang saling terkait satu sama lain. Salah satu ciri yang paling mencolok dari ekonomi kompleks transportasi adalah conclusion. The development of a transport complex economy can be usually way to enhance regional competitiveness, which is defined as the ability to produce goods and or service which meet the test of the international market, will at the same time maintain high and sustainable level income, or more generally, the ability of regions to generate relatively high incomes and employment level while being exposed to external competition. Pengembangan ekonomi kompleks transportasi dapat menjadi cara yang berguna untuk meningkatkan daya saing daerah, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi uji pasar internasional, sementara pada saat yang sama mempertahankan tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau secara lebih umum, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi
dan tingkat pekerjaan yang relatif tinggi adalah tingkat lapangan kerja yang relatif tinggi sementara dihadapkan pada persaingan eksternal.